गुड मर्निंग वेलकम टू माई निउ भिडियो। आमी एखन आछि भागीरथीर पश्चिम तीरे अवस्थित मुर्शिदाबाद जिलार कांदी शहरेर प्राणकेंद्र राधाबल्लभ मंदिरे। कांदीर सिंह राजवंशेर हरेकृष्ण सिंहेर मध्यम पुत्र गौरांग सिंह छिलेन नवाबी आमलेर सरकारी चाकुरे। गौरांग सिंह कांदीते तार बासभवनेर कार्निश तैरी करेन सिराजेर राजप्रासादेर अनुकरणे। क्षिप्त हुए सिराज गौरांगके बंदी करें एवं तार बासभवन ध्वंस करें। कांदी राधाबल्लभ मंदिर तारই प्रतिष्ठित। मंदिरे निष्कर जमी देन मोगल बादशाह द्वितीय शाह आलम। इट काठ पाथरे पांजरे इतिहास जेन एखाने फिस फिस करे कथा कय। दिन बदले गेছে, समय पाल्टे गेছে, शुधु मंदिरटी आजो इतिहासेर साक्षी बहन करे चलेছে। कांदी राजवंशेर कुलदेवता राधाबल्लभेर मंदिर राजबाड़ीर काछेई अवस्थित। घरेर सामने गाछगाछालिते भरा उठान एवं ताके घिरे चक मेलानो सब घर। राधाबल्लभ विग्रह कोष्ठी पाथरेर ओ राधिका मूर्ति धातुमयी। मंदिरे टानानो एकटी नोटिस बोर्ड थेके जाना जाय जे हरेकृष्ण सिंहेर मध्यम पुत्र गौरांग सिंह एई राधाबल्लभ विग्रहेर प्रतिष्ठाता। पूर्वे राधाबल्लभ विग्रह एक ब्राह्मणेर बाड़ीते पूजित होतेन। एकदिन राते राधाबल्लभ सेई ब्राह्मणके स्वप्ने आदेश देन, कालके तुमी आमाके गौरांग सिंहेर बाड़ीते रेखे आसबे। अनुरूप स्वप्न तिनी गौरांग सिंहकेও दिएছিলেন যাতে তিনি এই বিগ্রহ গ্রহণ করেন। রাধিকা মূর্তিটি পরে সংযোজিত হয়। এই মহলে আয়ত ক্ষেত্রকার চৌহদ্দির মাঝখানে উঠানে থামওয়ালা চাঁদনি আকৃতির সুন্দর নাট মন্দির এবং তাকে ঘিরে চক মেলানো বড় বড় ঘর। প্রতিটি ঘরে আছে একটি করে প্রাকৃত খিলান বিশিষ্ট বড় দরজা। এই ঘরগুলির সামনে বড় বড় থামওয়ালা টানা অলিন্দ। নাট মন্দিরে আছে সুন্দর পঙ্খের কাজ। এখানে একদিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘরে কোষ্ঠী পাথরের মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপাল ও বিপরীত দিকে একটি ঘরে দারু নির্মিত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা নিত্য পূজিত হন। মন্দিরে সারা বছর ধরে চলে নানা উৎসব। এই বংশে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবু নামে পরিচিত। জনশ্রুতি মুর্শিদাবাদের কান্দির জমিদার সিংহ বাড়ির কুলদেবতা রাধাবল্লভকে যে ভোগ দেওয়া হতো সেই ভোগকে কালক্রমে রাধাবল্লভী বলা হয়। ব্লগটি এখানেই শেষ করলাম। যদি ভালো লাগে একটু কমেন্টস করে জানাবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই।